Nhiều băng hàng review cái này á. Chân nào trái tay đi. Hi guys, chào mừng quý vị đã trở về kênh YouTube channel nhé. Kata em mau ini happy di kamar hai di hajuan. Buat bam pizza had lem yo pun hang buat serta saya tahu hak pizza. Kalau kenang kenang ada semen, rumah pizza ge best dari yo open yo ini. Đúng ha? Semen LAI đó, để mình sẽ vào cái coffee đi vào đó ở đó. Thì lang yo pizza cái bang mai ni ngayo pun lagi wa lagi ni. Yo po gi bang ngal hab lai just send you 5 tahun ni pizza gitu. Saya bapak ni video dan kita saya baham dah subscribe ke channel. So guys, kamu nói thế? Semen nữa. Kata lại. Sẽ enjoy ada lại semen lagi. Bang coffee gitu. Pasal di pun di Julai ni lah kadang ni lah first time ini video Cinam ni tahu pizza small thao raha atau orang pun nak cari kitchen lagi. Okay guys, let's start. It's very cheesy macam lagi. Tas baik. Best. Bang. Biar begini. Biar gini itu begini lah. Bangan. So enjoy hai bang semen api. Tu lah semen nang dang ni first time lai semen enjoy sabang lai semen. Sekian baik. Dia pun tak kita bang ha. Rồi jamu, rồi bột cheese hả? Vậy em con. Wow.
Jusnya abang pizza sampai first time bang. People tak semen lah tu bang ha. Benar semen lah abang ha. So enjoy ha. So lại cầm lọc à, semen lah. Làm semen, enjoy semen semua. Đang đi phượt lắm. Làm buat asal maksud kamera cerong. Ada kok ini dukan dong, ini jan hajan gini ga apa ni opi mah. Ini ketuga chai dan minta kata hai ta hawa hai ta pinang hai ta em tu dukan pizza. Hai tu em ge. Kata yo like kejar ni. Jadi bang pergi tahu ter komen man. Ini hajan ini em ge. Depan ni opi tu. Sedang aku sok kamera akti. Dapat pergi berungajan. Bye guys, see you in the next video. Terus yang baham subscribe ke channel lah, like and comment one. Bye guys.